I took. This is not real. I know. I take it. I've taken. We will go one by one. বসার জায়গা আছে Yeah, you feel so relaxed, they've slept off. Actually, আমি কারো ড্রয়িং রুম করে Oh, what a place. They're all different sections. This is ocean, polar, that is micro, that is, we'll go tropical. এখানে পেঙ্গুইন পাওয়া যাবে এটা sea elephant আছে sea walrus I wanted to come and say hi, but they have people. You're American. দাদা मम्मी देखो साइड Actually, penguins come, so cute. It's a duck though. tough puffins What are these? Atlantic Tuft puffins. Oh, and tuft puffins. Oh, so cute. ওইটা Atlantic puffin কোনটা? দেখো আছে Red color beak is that yellow? Red color beak টা এটা এই স্পিসিস এর নেব tough puffins এই কানের উপরে লোম মতন আছে হ্যাঁ কানের উপরে আমি উইংস টাইপের এই যে এই সামনে গোল্ডেন এগুলো তো ঘাসের মতন চলো लगा এখানে অল্প হেঁটে নাও না তো তুমি मैंने बोला खड़े होके देखो इधर क्या स्वीट वो रॉक पर बैठा हुआ Atlantic puffins tough puffins Atlantic puffins
अलमीरा तो कुछ चाहिए और क्या तो अभी अलमीरा तो लेके गया था मैं हाथ और भी कभी नहीं देख पाऊंगा कुछ तो हो गया ऐसे ही नहीं होगा कहीं छुपा हुआ होगा कहीं होगा। Walrus. That's a walrus. That's pretty deep. Walrus, beautiful. এদিকেও আছে ওইটাই জলের তলায় ওইটাও একটা আছে ওইটাও আছে ওইদিকেও একটা আছে ব্ল্যাক কালার Where is Ma? আর সেই তো মা ওইদিকে No, it's okay, but we can use the chemical position, maybe he can do it. Oh my god! Look at it! Look at it! Shake your boot, babe! Take a video. Beautiful.